Pozdrav svima, dobrodošli u novi video na temu uređenja doma. Ovaj put ćete moći pogledati kako izgleda cijeli proces zamjene starih ulaznih vrata, proširivanje postojećeg otvora da paše za nova vrata, te sama finalna obrada sa vanjske i unutrašnje strane. Ranim jutrom putujem ka svojoj kući gdje otac i ja trebamo obaviti sve pripreme za majstore koji će sutra ugraditi nova vrata. Video sam najavio ranije i na moju ogromnu radost došlo je vrijeme da se pozabavimo i oko ovoga. Moći ćete vidjeti koliko truda i rada zahtijeva ovakav jedan naizgled jednostavan zadatak. Evo, stižem, rezidencija je tu, čak su i neka drva stigla kod kuće. Biće posla. Eno kandidata za mijenjanje. Postojeća dvokrilna hrastova vrata su dugo godina radila svoj posao, ali kao što svemu polako dođe vrijeme za zamjenu, tako su i ona došla na red. Otac je ova vrata nekim čudom našao u dimenziji 130 x 205 cm i sudeći po dimenzijama bila su namijenjena za neke unutrašnje prostorije. Tada to i nije bilo toliko bitno jer se općenito teško gradilo i napredovalo. Nova vrata će biti blago šira i viša u dimenziji 140 x 210 cm i zbog toga ćemo morati proširiti postojeći otvor. Odmah po dolasku, nakon kraćeg osvježenja, startamo sa poslom. Skidamo krila vrata i planiramo oslobađanje i vađenje štoka iz zida. Znamo da će ovaj posao biti izuzetno prašnjav, pa ćemo što bolje zaštititi unutrašnjost kuće od prodora prašine. Koristimo velikim dijelom puno toga što smo od ranije sačuvali, tipa nailona, letvi, folija, krep traka, ali i ostalog alata koji se može upotrijebiti više puta. Ostavili smo sebi dovoljno prostora za rad, a sve ostalo pažljivo zatvorili. Iznad vrata se nalazi armirano-betonski nadvratnik, na koji se naslanja i spaja horizontalni armirano-betonski serklaž. Obilježili smo linije novog otvora i sa jedne i sa druge strane i pažljivo počinjemo sa oslobađanjem štoka iz zida. Ovaj put snimam malo detaljnije i opširnije jer sam stekao dojam da tako više volite gledati i pratiti. Uglavnom možete se izjasniti i u komentarima jesu li ok duži i detaljniji videi. Pazimo jedan na drugog i štitimo se sa onim što imamo od rusvaja koji slijedi. Oslobađanje gornje strane štoka je išlo jednostavno, ali bočne strane će ići malo teže. Otac se prisjeća da je prije 30 godina fiksirao ova vrata ekserima i žicama, pa ih moramo pronaći i presjeći. Štok je vješto izvađen, bez ikakvog oštećenja i napušta svoje dugogodišnje mjesto. Nemojte se čuditi što ćete oca gledati malo više u videu. Podjednako smo radili što možda ne bi trebalo tako za njegove godine, ali on se ne predaje
jer sa zadovoljstvom radimo na svakom poslu oko naše kuće. Ja sam pokušavao snimiti detaljnije dok on radi, jer njemu ne ide baš dobro sa novom tehnologijom. Tako da snimci gdje ja radim su malo rijeđi. Skidamo EPS izolaciju sa bočne i gornje strane. Otac je skonto dobar metod i sječe odmah pored sloja ljepila da ne bi pravili veliki nered. Sada slijedi malo teži dio i plan nam je olakšati sebi što više. Bušimo rupe kroz nadvratnik cijelom širinom otvora da bi što lakše odštemali do potrebne visine, a samim time i manje rastresali cijeli nadvratnik. Svi videi na ovom kanalu nisu tutoriali kako nešto treba uraditi, već pokazatelj čisto naše priče, kako smo to mi izveli. Ovakvim stvarima treba pristupati sa oprezom, treba dobro poznavati konstrukciju, statiku, pogotovo kada radite obnove, rušenja, proširivanja, jer tamo ne znate šta se nalazi ispod maltera, gdje su nosivi elementi i kako su urađeni. Tako da vas molim, obratite pažnju na takve stvari, jer su ozljede pa i smrti na gradilištima jako česta pojava. Na bočnoj strani se otac odlučio za brusilicu da bi ivice novog otvora ostale što ravnije i preciznije. Fasada koju smo uradili se naravno može prati, ali bez obzira na to jako malo prašine zalijepilo se na obližnje površine, tako da je ovaj zahvat u suštini dobro prošao. Dio nadvratnika je poskidan, isječena je armatura i time je posao na gornjem dijelu završen. Na bočnoj strani je bilo mnogo lakše raditi, pa smo polako završavali i taj dio. Iznenađujuće je uvijek kod ovakvih stvari koliko otpada bude i koliko se puta sve mora počistiti. Dok gledate ove kadrove, imam želju da vam kažem hvala na podršci, hvala na lajkovima, pretplatama, kao i svim komentarima i pozitivnim i negativnim. Naravno, čovjek uči dok je živ i to će uvijek biti tako. Također, ako vas YouTube motiviše na neki način da bi i vi voljeli probati nešto svoje, nemojte oklijevati i počnite istog trenutka. Svako ima svoju priču i baš tako i treba gledati na to. Zbog toga se i zove YouTube. A ako ste ovdje po prvi put i zanimljive su vam ovakve teme, slobodno kliknite tu crvenu tipku subscribe, ne plaća se ništa, jer mi idemo dalje i bit će još mnogo zanimljivih videa. Detaljno čistimo sve, skidamo zaštite koje smo postavili i trudimo se da maksimalno uklonimo prašinu.
Večeras ćemo provesti noć bez ulaznih vrata. Zalijepit ćemo samo najlon da se u kuću ne uvuku insekti i kojekakve životinjice. Još jedan mali detalj ćemo uraditi za danas. Montažnom pjenom ćemo napuniti rupe u blokovima, čisto kao blago smanjenje toplotnog mosta oko novih vrata, te tako smanjiti i propadanje materijala za obradu špaleta u te rupe. Evo, dok isčekujemo majstore da nazovu, da dođu, da postave vrata, mi smo se međuvremenu skontali da bi mogli iskoristiti to vrijeme i otići pogledati neke keramičke pločice koje bi stavili tu u tom dijelu predulaza. Tako da, evo, supruga i ja upravo idemo da obiđemo ženicama par ovih skladišta sa materijalom, pa da vidimo kakva je, znači, ponuda, da se odlučimo za nešto, ne treba nešto puno, znači nekih 8-9 kvadrata, uključujući one kao okolice i čeone obrade stepeništa. Tako da, eto, bit će i ovaj dio u videu i sve ćemo komplet fino završiti da na to bude onako po PS. Evo, da ne bi bilo, na naočalama se ne vidi, nema žene u autu, evo ima žena sad u autu. Dakle, ne idem sam, idem sa suprugom, ali morao sam i prvo pokupiti, pa onda da idemo skupo. Tako da, za one sa oštrim okom, evo jedna ispravka. Evo ga, Gibira je tu, napunili smo auto do krova, onako po bosanski, i idemo sada pravac kući da se to sve ugradi, onako, za sva vremena. Ubrzo po povratku, majstori su stigli i dovezli nova vrata, koja su mi se uživo još više dopala. Nažalost, izjavili su da ne vole kad se snima, a pogotovo kad ih se snima dok rade, tako da ovu fazu nećete moći vidjeti. Odradili su svoj dio posla jako dobro i detaljno, a mi se već polako pripremamo da nastavimo sa našim poslom. Postavljamo letve koje će nam pomoći da ravno nabacimo malter na špalete i time završimo grubu obradu sa ove strane. Pažljivo ćemo zaštititi vrata tako da se mogu i otvarati i krećemo sa malterisanjem. Otac koristi gotovi produžni cementni malter koji treba samo pomiješati sa vodom do odgovarajuće gustine i nanosi ga na prethodno otprašenu i pokvašenu površinu uz pomoć gletera i mistrije. Svaka vrata od proizvođača do proizvođača, što naravno zavisi i do debljine i vrste štoka, imaju razlike u položaju šarki, tako da špalete treba ostaviti debele onoliko koliko je potrebno da komotno otvorite vrata, barem u položaju od 90 stepeni. Ovo su aluminijumska jednokrilna panel vrata sa dodatkom ovog bočnog, nazovimo ga svjetlarnika ili stakla. Nisam želio da budu dvokrilna, mnogo su stabilnija ovako, sasvim su dovoljne širine i samo krilo iznosi gotovo 105 cm. I onako nismo ljubitelji nekog gabaritnog namještaja, sada sve uglavnom i dolazi u dijelovima. Posjeduju 2 dihtunga i naravno termopregradicu u štoku kao i panelu. Cijena im je bila 1500 konvertibilnih maraka ili nešto malo više od 750 eura, uključujući mali popust za vjernu mušteriju.
Stavljamo zaštitu i sa vanjske strane i nakon kafice nastavljamo dalje. Ponavljamo postupak, ali ovaj put sa ljepilom za EPS ili stiropor. Čak i ovako grubo postavljene špalete daju taj fini završni izgled. U drugom dijelu ovog videa, koji dolazi uskoro, lijepimo pločice u ovom predulazu i fasadiramo ovaj cijeli uvučeni dio, plafon kao i unutrašnju stranu lukova. Tako da vi koji ovo poslije budete gledali, prebacite se nakon ovog videa i na taj drugi, finalni video ovog projekta. Nakon što smo zalijepili EPS ploče, stavljamo takozvana vinkla sa mrežicom na novo formirane ćoškove. Dodatnim komadićima mrežice pojačavamo i ostatak špalete, jer mrežica na lajsni ne može sama pokriti cijelu špaletu. Također dodatno pojačavamo uglove gdje se dva vinkla spajaju. Sutra, kada se ljepilo osuši, otac će nanijeti još jedan premaz i pregletati cijeli ovaj zid na kojem su vrata sa vanjske strane, da nove ivice budu u apsolutnoj ravnini sa ostatkom zida. Ujutro snimam osušeni grubi malter i supruga i ja odlazimo nazad u svoju radnu sedmicu. Vraćamo se opet za vikend, kada će ovaj prvi dio posla biti završen. Mama je preuzela snimanje i zabilježila finu obradu špaleta sa finim gotovim malterom, takozvanom 510-kom. Nakon navlačenja gotovog maltera, otac plastičnom rajbericom nagrubo prelazi sve špalete, te potom skida pomoćne letve. Zatim navlači malter i sa čeone strane. Ostavit će da se malter blago osuši i onda će ga zaribati spužvastom rajbericom i fino sjediniti sa postojećim zidom. Zidarskom četkom vodom prska po malteru i tako omogućava površinskom sloju maltera da se lijepo sjedini sa starim zidom. Obrađuje ivice i po želji oblikuje koliko želi da ostanu oštre.
Sljedeći vikend dočekao nas je odlično završen posao. Cijeli zid je ponovo obojen i prosto je izgledalo kao da su ta vrata oduvijek tu. Razlika između nove i stare obrade zida kao da se nije mogla ni primijetiti. Stari šalter za svjetlo naravno treba zamijeniti, kao i ove pločice unutra, ali to će naš prijatelj električar tokom radova na spajanju novih plafonjera u predulazu u nekom od narednih videa. Što se tiče novog videa, već sam najavio da je to fasadiranje i keramika sa ove vanjske strane. Ja ću još da se zahvalim svojoj majci i ocu što prate naše želje na svaki mogući način i naravno vama kao publici i prijateljima na velikoj podršci, kako onima koje lično poznajem, tako i vama koje ne poznajem lično. Ostavite nam like i pretplatite se ako to još niste učinili. Veliki pozdrav svima, ostanite zdravo i veselo, a mi se vidimo uskoro u novom videu. Ćao!